Асанаев, хуш омадед ба барномаи мо. алейкум ассалом. Аввал садотон набуди ҷайби чизи ман будааст. Ман ишора карда истодам нест садотон. Садотон нест. Рафта истодааст. Не ман баъд не айби чизи ман будааст. Инҷа блютуси ман киштагӣ будааст. маҳкам садо намеояд тараф, овози ҳам калонкаҳо маҳкам будааст. умедворам ки хубу сиҳату саломат бошен. Росте Акмал Астанаев ҳастам, муаррифӣ мекунам Хайманпост. намояндаи гурӯҳи 24, аъзои гурӯҳи 24 дар барномаҳои ман иштирок мекунанд. писандашон меояд, марҳамат кунед, аз мавзӯъ огоҳӣ ҳастед. ман баъз як нафари дигарро даъват карда будам ба ҳайси меҳмон, лекин мутаассифона айнан ози дохил шидам. ҳамон бародар Ҳусейн Ашуров анакаме мушкилӣ доранд дар беморхона. гӯем ки фарзандшон қатъи ҳамҷо рафтагӣ аст. гуфтан нака дигар бисёр манзарат хостани хел ҳолат шид. хай ба ҳар ҳол дар ин бора бо ма кас суҳбат кардем, пештар гуфтанд ки ман чӣ кор кунам, реклама монам занам, гуфтанд ки хоб монед. ин оҷи дуюм нафаре ҳастанд ки манро подводит карда истоданд. Рости гап ин инсоният ман ҳастам. баъдан иштирок намекунанд. барои ман хай ҳеҷ гап не, мушкиле надорад, лекин барои бинандагон камтар хуб намешавад. хай ака инсонӣ аз ҳар чӣ мешавад. рости хонум Азаматхон, ин мавзӯи ки монден озодии виҷдон касе гуфта истодааст. ман пайгирӣ дорам аз аввалаш. дар бораи гаӣ мега касе милиса мега, касе балинса мега. хоб ҳар як инсоне ки аз чизе ки дард дидагӣ аст айнан ҳамуна гуфта истодааст. аслан агар мо гирем обши Тоҷикистон аст. агар дар ӯ давлати виҷдон боша, ӯ давлат камбағал нест. давлате ки мардумаш виҷдон доранд, ӯ давлат камбағал нест. кадом давлати камбағал аст? ман дигар ангушти ишора ба милисаву ба балинсаву ба президенту ба намедонам депутату дигараш не. обши ҳама. ӯ давлат агар мардумаш ки виҷдон дошта бошанд, озод боша виҷдоношон, оддитарин чиз мегирем. вақте ки 2 миллион муҳоҷир дар Россия ҳаст, аз ҳамин як чиқадарша занҳо ташкил метавад. ҳамон ҷавоно ҳам кӯча қатӣ мегзаранд, мебинанд ки модари тоҷик, ки инора зоидагӣ модар номаш тоҷик аст, кӯча рафта истодааст, барг тоза карда истодааст. қатиш мешина, пешаш танос ҳаме зана, хола ки ҷои сози тинҷи ойлико чанд сумай хола, бу мехеза меравад. дуруст кат кардед. воқеан чунин аст. вақте ки мо болотарин инсонҳои мо поёнои оддиёша намегем, ба ном муллову намедонам мавлавиву ҳазрати шайх ки аз тарс виҷдона фурӯхтагӣ ҳастанд, мебинанд, медонанд ва дар гуфтан метарсанд. мо куҷо бояд ангуши ишора ба мардуми оддӣ кунем? кадомиш дакунем? мо яъне ки ҳама нест виҷдон, номус виҷдон мондагӣ нест. дар асл виҷдон ва дин ин вобастагӣ дорад, вобастагии зич дорад, афкор вобастагии зич дорад, эътиқод вобастагӣ дорад бо ҳам. вақте ки ман ҳам хеле одам ҳастам, мисол як одам гап мезана, ба ҳамо тарзи гапаш бояд ҳамо исти худшам бояд, яъне ки чӣ боша? мутобиқ боша. яъне вақте ки инсон мардакӣ гап зад, бояд истодшам мисли мардак боша, рафторшам мисли мардак боша. вақте мо мебинем 24 соат амри маъруфу маҷтуда гирьяву нолаву сутунбора ба кала задану саршон мушкилӣ омада, ҳамашон дар дастошон бутулкаи пива, ин муллоҳошон мо шукронаи пешво мекунем, ҷаноби олӣ мекунем, дуо мехонем ки давлати мо тинч шава, обод шава. кани виҷдон, кадом виҷдон? ман бояд бовар кунам, бирам ай пишти ҳамино? куҷо равам ай пишти?
اصلا مردم باوریش از دین دور کردن. همین ملاها، این همین ملاها. ما دور نمیرم. شما گناهکار میکنین ملاها رو؟ وقتی که من گناهکار نمیگم، کنکریت نمیگم، ترما گناهکار شو نمیکنم. وقتی که ملا مردم با یک دعوت کرد، وقتی مردم ای خفاش رفت، کم ترک مشکلی اومد، اینا کنی دیگر را چوب زدن سر کردن. در یک معرکه، من بسیار گشتم معرکه را بدم، در یک معرکه ده تمشینه در سر یک آیت هر دش تغری نمیگیره. بحث رزبار زبار، حتی که ویدیوش هست که تو تحقیر زن دختر خواهر خسته یک دیگر قطعی تحقیر کرده گیه. در جنازه ها بین خود جنجال میکردن برای که من جنازه میکنم دیگه، یعنی که اینو پس زدن. دینه خلق عادی پس زدگی نیست. دینه همون میگه که هم سمالیوتا چپه میکردگی همین لوچکی است. پاساژیرها را چپه کردن نمیتونن، در حالت که لوچکی اگر رو نموره. یعنی که همین ورخوش کش همون بالا و دمای دین ندارن، نه وجدان دارن، نه انصاف دارن، نه ناموس دارن. وقتی که انسان که از دین گپ میزنه، من میدونستگی زواد عرق داره آورده پول امیت از فایده عرق میگه خدا خیر تا قبول کنه، دو ایستاده است. میدونه زواد عرق داره، میدونه مغازین عرق داره، سپیرت میفروشه. در مسجد سپید حرام میگه، پول سپیرت گرفته زده است قطعی کودکش. چی میگوی دیگه اورا؟ چی بگم دیگه اورا؟ ما دیده خیلی که شاید مردم عادی کم ترکک مثال گیریم همون دگنت نکننده همین چیزا را که فهمیشون نگیره که بیست همین چیه. پس اصلا تیجه بیا توزی سپیرت حرام گفتستی، این ای مغازین سپیرت در آمد داره، ای زواد سپیرت در آمد داره، عرق داره، تا چی به پولی را گرفتستی؟ یعنی که این چیزا نشید. زدن پدرکای لکسوس و ماشین خونه و درو را گرفتن. خلاص هم خیل کردن که همین دین در نظر مردم یک پراداژ نشون دادن، همین مسلمانی را یک پراداژ نشون دادن، همینو کردن. اصلا اسلام پراداژ نیست، نه که اسلام بازها پراداژ هستن. هر دفعه که من میگم بخ انسانا میبروین میگن که استانه تو زیدی دین گپ میزنی، نه ما زیدی دین بازا گپ میزنم، زیدی دین نه. ما یگان جدا نگفتم که این آیت نادرست است، اینجا چی خیلی است، چی بای خیلی است. من زیدی دین بازا میگم. این همین دین بازا دین بازی درونه. خلق عادی در موندگی نیست چیز. خلق عادی را یعنی که بالا کنترل میکنه، در حالتی که بالا رمضان قادرов مثال داغستان یا که چچنه را ببینه، یعنی که مردم هویت چه خیلی مردا را هویت بالا قد تربیه میکنه. در همین امریکا هم باشه خیلی در همون داغستان احساس کرده میگرده، یعنی که هم خیلی اووری نمیگرده. مردم ما دیگر در قشلاق خودش اووری نگاشته نمیتونه. اکمال شما این رو شما در مهاجرت هستین، در دیگه دولت در اروپا استقامت دارین، شما مشاهده کردین وجدان همین دیگر ملت رو و اون نفرانی که وجدان خود مردم ما رو عموما در تاجیکستان شما من فهمیدم که شما گفته که وجدان عموما آزاد این قانون وجود هست لیکن عمل ندارد. خلق نداره وجدان، قانون چیکار میکنیم؟ خلق ده نیست همین چیز، موندگی نیست. وقتی که یک مردی تاجیک رفته یک دختر تاجیک پول داده زنا میکنه، این وجدان است؟ درست. اوتا همورا کردنی یا که بگیرش همورا در حمایه خودت پستیان قطیش باش، یا که کمک کردنی باشه هم خیلی پول ته. روزی دراز اونمو پیش دیاگنوستیک کرده، روزی دراز من هم خیلی قطار دخترها و دگوار ویدیوش هم برامدگی است. مثال وقتی که یک مادری که فردا یک جوانی تاجیک تولد میکنه یا مردی تاجیک تولد میکنه، وقتی که میگیری خودت زیناش کرده سی، خودت تجاوز کرده سی، تا پس دیگر چیش میمونه ایرا؟ یعنی که در مردم خودش نمونده است وجدان. در مردم وجدان نیست، نمونده است در مردم وجدان. وجدان رو خریده نشود که از بازار خرید در برده وجدان نیست که سر سبزی آش کنی بتی بخرن وجدانشون بدروید. وجدان یگان ویتامین نیست که بگیم که مغازین بخری یگان تبلتکا بتی وجدان شود. مرد احساسات چست و مردگی است نیست.
фақат болои не ки якдигарда зур аст. фақат дами мардуми мо болои якдигаришда зур аст. худое накуна бо дар уҷ агар тоҷикистон да узбек боша болои уда ҳама зур аст. миллатчигӣ маҳалчигӣ миллатчигӣ ин тараф мебахшед як духтари тоҷикистонӣ дар таи 15 армия на Азарбайҷан хоҳаст. тани виҷдон мои тоҷик дар 60-65 солагиш мераванд дар Россия кӯча мерова. кани виҷдон ки дора виҷдонира гап занад? ки дора ки инами аҳвол да омадааст ҳамин миллат хезан гуфти ҳамун гапо бигӯян ки анами аҳвол овардаги инсон нифраф аст бигиран я тараф кунад. кани виҷдон мо ота дорум оча дорум. фикри ота фикри очаи худаш фикри намедонам наздикони худаш. дар ки мондааст виҷдон? дар ки? ман чизои худтон мегум. рӯзе дар ҳамин аврупо баротон мушкилӣ шид. дуруст. ки омад пеши шумо дасттона гирифт? ки омад гу кӯмак кард? ки дар бартон рост истод гашт кӯчора? ки кортона буд кард? кани виҷдон мераванд дар масҷид қаҳ механданд гуфти ҳамун гапо ана мегӯянд ки мо тоҷика ҳимоя мекунем ё ки як кори дига мекунем. кадомиш буд? ман дар рӯшон гуфтам дар ҳамуҷа буд воқеан дар ҳамуҷа ҳимоя карда наметавонед. лоф аст ки ҷо зада истоде. лекин ба сари либос кор мегиранд, ба дигар чӣ кор мегиранд? аз дур истода ин пантух аст ин тарафаш ки румолка тарика пеш аз ин румол кардан аз ин да ба баъд бечора уна румол хати кӯча руфтестай кура номуси ура ҳимоя ка 2.5 миллион бовар кунед. 1 миллион мардуми чечен аст. 1 миллион бире кӯчора як дона зани чечен кӯча мерува. дар ҳамин ҷо ҳам намебинем ягон чечен ягон кӯча не як дона зани чеченира дидем ки туалет тоза кунад кӯча бурува. дар ҳамин ҷо ҳам нест. ин мегӯянд ки мардуми уно виҷдон доранд, имон доранд, номус доранд, нанг доранд. мо 2.5 миллион муҳоҷир дошта бошем мо бигирем 500 000-аш 1.5 миллион зиёдаш зан аста. ман худам ба чишмам дида ҳастам шоҳид ки дар байни 15 та мард 2 та 3 та зан хов мерафт. як комната буд, дига илоҷ набуд. фақат як парда кашидаги будам, тарафи пардада 2 та 3 та зана хов мекард, тарафда мардако. инро виҷдон мегӯянд, инро номус мегӯянд. кадом виҷдон мо гап занем? аз кадом виҷдон мо бигем гаи тари аст, найшинай тари аст, навшу тари аст. пас мо ҳама тоҷикистониҳо ҳамитарием. ҳама тоҷикистониҳо. акмал ман махс ҳамин барномаро интихоб кардам. як 2 ҳафта 3 ҳафта бовар кунед пештар ман интихоб кардам. дар нақша доштам. ман хеле кофтам инсон. коршинос кофтам. бовар мекунед аз дохили тоҷикистон, аз берун, аз ҳама ҷо кофтам. ки асосан он нафароне ки вобаста ба дин ҳастанд бештар медонанд ки биёянд фикру назари худро баён намоянд. мутаассифона пайдо кардам хеле мушкил шуд ва ё мумкин пас бинанд барномаҳо. ман намефаҳмам барои чӣ иштирок кардан намефаҳмам. як чиза бибинен вақте ки якчанд инсон ҳадиақал як ним қошиқай як қошиқай виҷдонаш мондагӣ будааст. имрӯз зидди ҳамин хестагӣ канал кушодагӣ аст. аз он ҷумла шумо зан кушодагӣ дуруст мераванд. намедонам инсони виҷдон дора мераванд як далбаёб як актёр нест. актёр бугӯй таъқир ба актёрӣ мешавад ки худам ҳам хатм карда ямо театр ва чӣ ҳастам. охи як инсоне ки ван болои духтада сувор шидагӣ анаманато инҷабар духтара дар гарданаш 2 миллион просмотр мегирад. инами тоҷико тамошо мекунад. инами мардум инсони виҷдон ҳамро тамошо мекунад. инсоне ки виҷдон дорад. ман бовар кунед ку ора барои ин коршон бояд ҷазо дода шавад. шумо чӣ кор кардестед? ҷазо дода шавад ора, на ин ки озод мондан. ҷазо
میگم که همین رمضان کدیرов از یک طرف اگر که حالی میگن که نمیدونم خیلی کو سیاست دولتی خچ است، من در سیاست او کار ندارم، تو که در سیاست دولتی افغانستان هم کار ندارم، اما با گفته هم مردم خودش که مثال گیریم آدم سخت گیر است، نکی نمیخیل کردگی است بچه را استیل راهگردیش همه بینی کو من گارانتی میتم اگر نمی در داخل یک سترویکا نمیکنن کار در سترویکا، همین بچه هاشو نمیکنن کار در سترویکا. مهمون قبول کردین؟ درست نه حاضر میفروریم. شما فکرتون رو میگوید بعدن چی میکنیم؟ این کس رو قبول میکنیم. 1 دقیقه. نه. 1 دقیقه. یک دقیقه. حاضر فکرتون رو تمام میکنید بعدن چی میکنیم؟ که تمام کردیم. یک چیز ببینید در کجا دیدن جوانای داغستان کوچه بروان، در کجا دیدن میمرن گشنگی را نمیروان، میمرن گشنگی را کو نمیروان در سوی و یا در سوی سودا هستن یگون فیرما میکشوین در سوی لیکن این کاروی که مردم ما کرده ایستادن عین حال کارو نمیکنن. ما اروپا اومدیم اون روز برادر عظیم یعقوب ویدیو شاید نظر کردم، ما اروپا اومدیم استرویکا زده استیم، ما در اروپا استرویکا زده استیم اومدیم. این مفکوره ملت نول بدگیش نشون میده، نول مفکوره نول است. برای ما همی در ما 1000 نفر قریب برآمدگی است، چخیل کنیم بریم همونجا. خب برادر اومده چی نیت داری، یعنی چیکار کردنی؟ یک استرویکا باشه. با من هم برآمده بودن، نفرم برآمده بودن که رفته کار برای استرویکا برای با یگون کاری دیگر. تمام. انسانی که کم طرح غرورش بالا است فضولیت نمیکنه، یعنی که استرویکا با یک حد اقل از کار است، مثلا ما کار میکنه ساعتکی یکی رفتن کوچه کس میبخشه خیلی یک تا 2 تا شاید باشه کسب کنی، مثال کسبت باشه مثال، نه اینکه روی تو فرزنداشونه. همین انسان اگر ناموس همون آزاد باشه 4 فرزند خدا آورده کوچروک نمیکنه، بچه را آورده بیا بریم بچه یا آورده بچهش در استرویکا داخل نمیکنه، با مهاجرت میبرن بسیارتر. این چیز من نمیبینم شخصا. همین کوتاه‌ترین و ساده‌ترین عادی‌ترین که کده بگم اون دولتی که مرداش وجدان داره کم بغل نیست. او دولت آبروش ریختگی نیست، او دولتی که مرداش وجدان داشته باشه. درست. این میقدر از دیگر ما فکر کنم شما دوره شوروی کمتر چی کردگی، لیکن اهمیت مردم دوره انسان هایی که در دوره شوروی بودن و پس از شوروی همه فرقیت داشتن. ما اگر هم مسئله وجدان هم مسئله ناموس گرچنده که میگن که در اون وقت دین رو شوروی نمیموند داشتن، دهن قطعی فرقیت داشتن. بله اما مثال هم کلانو را من میدانم وقتی که جنگ سر ملت اومد یک چند گروه ها پیدا شدن، دیگریاش هم دیدیم در کجا بودن، در داخل پدوال، در بالای کریشه ها، یعنی که اویله خیچه حمایه نمیکرد، خونش دمید رومد میومد. من خودم دیدگی چیزا هم میگم، خونش دمید میزدن میدرومدن میومدن، میرفت در آخری گاو بجا میشید بلوش که قطعی محکم میکردن تا که زنش گپ میزد ای تناشو ای تنای مردو دیگه چی بگو میوره. بعدی جنگ هم اومدن، بعد تین چیدم، بعد تین چیده بود در حالتی که مرد باید میدان برویه وستنوید کنه او چیزی کدگیشونه وستنوید کنن. در اگراد میشیشتن، در کنی اگراد شخمت میزدن، کرته میزدن، چای میخوردن، با سینی زناشون زوری میکردن چای تلختر که بیو، میگوی که چای آوردگی باشه، چای نیست.
занак дар агарот кор мекард, занако мардуми халқи Хулоба мегум дар агарот кор мекарданд, модарои хидмат дар адир кор мекарданд, бо гандим медравиден. ҳами айса то бегара нами ҷома пӯшидагӣ ҳами тай дарахта ё ки намедонам соягида. ман як дур намерам, як ҳамсоя монохи як бурук дошт, ӯ бурукуш кансов ку ӯ дигар раҳ мегашт медрид, ҳар рӯз поргиш мекардан ӯ бурука. ҳатто ки рафта бахича кор карда як бурук харида наметонид. чиш бугум дига ин мардора ҳамушам ҳами мо ҳамун патонкая мо ҳастем. агар воки ғурур медоштанд мина мардуми чечен оддитарин мисол мардош ки ғурур доштан Россия қатъи истодан да канса задан, сулҳ ҳам кардан ку силоҳ намонданд, то имрӯза боз анаму ғурур қатъи гашта истодан. яъне шумо гуфтани ҳастем ки ғуруру виҷдони мардагирии тоҷико камтар мондааст? Нест, мондаш дар киҷо аст. агар мебуду мемонд. Нест, ман намебинам, ман шахсан намебинам. фаҳмо мегӯ вақте ки дар кӯча як духтари хидмона тоҷикистониро рафта талпавой 15-20 нафар пул дода мебаранд, таҷовуз мекунанд, яъне ки навси худшона қонеъ мекунанд, 20 нафара 15 нафара, кида виҷдон аст дигар? ё ки дар Россия мебинӣ ки нами 500 000 қариб модари тоҷик кӯча меруванд, кори пасттари намекунанд. кида виҷдон мондааст? кани виҷдон ки аст? на милош дора ура, на одами оддиш дора, на раис дора, на милиса дора Тоҷикистон, на депутат дора, на халқи оддӣ дора, надора, ҳеҷ чиз нест. дида намешавад. фаҳмо барои фикр кунам шуморо хеле зиёдтар гирифтам. не ҳамаш 100% гапҳои муфид гуфтед. фикру ақидаи андешаи худро баён кардед. бояд ҳами конкрет набугӯй. дигар хеле ку эй бечора ҳаст, фалониш бечора ҳаст, эй ҳами дуруға хидмона дилтии кунем, мардуми ӯзмозур аст, мардуми мо шери нар аст, ҳоли мардуми мо мехезанд, ҳоли итар аст, ҳоли ута. мо хидмона успокоит кардистем просто. ҳо дилтии кунем, мардум як рӯз не як рӯз гап мезанад. ҳо дилтии кунем. Нест. фаҳмо саломат бошед. дигар баҳарҳол ҳамватанои азиз гуфтанӣ ҳастам ки яъне подписатся, лайк, поделит, ин барои шумо аст. ҳадиақал ҳами фикр кунам ки ҳоли авқота мехӯрам ба ташта як руғанча мемонад ку камтара, яъне ки виҷдонтон ақаллан ҳамқадар и қаракида ягон ҷо мондагӣ боша, агар поддерживать кунед ки то ки оянда фарзандои шумо, то ки оянда модарои шумо баъд аз инсонӣ аст, гарантӣ нест фардо мембарӣ ноновари хонатӣ нест. чӣ кор мекунад? модарат маҷбур мешавад биёяд дар Россия қарз кунад, бия кӯча бурува. яъне ин чизорам фикр карда поддерживать кунед, бедор шен. иншолло ки оста бигем ки ҳамун хуб мешавад. деки агар ки поддерживать накунед, подписаться накунед, бире намедонам навя мугамбои фанг тамошо кунед, бире намедонам як синаи шабнами сурайё ӯ пӯшидагӣ киртара танг кардагӣ ӯ суруд хондестай намедонам ё баданша нишон додестай кунша и тараф мекуна ӯ тараф мекуна, ҳамуро тамошо кунед 2 миллион 2.5 миллион. марҳамат оқибат то намишида рафтан мегирад. ба мардуми мо бештар ҷолиб аст мутаассифона чунин барномаҳое ки ҳуқуқӣ ё ин ки барномаҳое ки аслан ин барнома ҳуқуқӣ аст, лекин ман мехостам имрӯз фикри мардума бигирам. ман фикри худма гуфтам, агар барои мардум сахт расида боша фикри ман, барое ки мардум намедонам хафа шида боша, аввалан гуфтиам гапо манзарат мехоб, неки ҳақиқат аст. ташаккур, зинда бошед. ҳар кас назари худро гуфтан дорад. саломат, сарбаланду хонобод бошед. ташриф биёред. иншолло ман маҷода падилит кардам, боз боя бор дига бо падилит. ташаккур. саломат бошед. хуб, қабул мекунем.